Unsay buhaton kung manggawas ang side effect sa purga o baksin? Sa gaplano pa lang ta mag-alaga og hayop, dapat handa na ta financially, labi na magkasakit sila. Kay kinabuhi biha pud na, alangan man pasagdan ra nato, una, choice man nato mag-alaga. Para kung mugawas man sa punto na dili gid nato makontrol, na mugawas gid ang side effect, like magsuka, mag-igit, ug dili na ganahan mo kaon, dili na ta magduha-duha, moadto og vet. Kay financially prepared naman ta, ug para pud dili ta magkautang-utang. Sa balay, pag makita nato na naa na sila symptoms, never gid nato paliguan natong iro. Dili na sila parehas sa tao. Tapos kung magsuka-suka gani, dili po nato tagaan og pagkaon. Kay mosamot man na gadungag ra kag stress nila. Ug dili po ta mangpataka og hatag og tambal na para sa tao, like paracetamol ug uban pa. Diretso na dayon ta sa vet clinic. Dili kay mag-obserba patag 3 days. Unya unsaon man pag-apas ana, labi na ang mga itoy. Grabe ni sila ka-sensitive. Ug dali lang mag-down ang ilahang immune system. Ug dali ra pod sila ma-dehydrate, mag-low ang sugar, ug madaot ang mga organ. Pwede man ta mangayo og advice sa atong mga veterinaryo. Before ta mo sa atong alaga para magaida na tadaan para kabulota sa timing sa atong financial.